Ha-inaugural celebration han Doctor of Medicine program han Eastern Samar State University ESO College of Medicine iginsaad ni Dr. Model Grace Montes Buna pinaghan commitment of the faculty ang dedikasyon han mga magturutdo ha paghurmahin mga doktor nga may kalibre, integridad, kaluoy ngan tinuod nga paniguro ha pagserbi ha katawhan. Sumalaha iyan pag-abrihan ESO College of Medicine inusa nga importante nga pitad ha pagpauswag han serbisyo panlawas sa Eastern Samar ngan magahatag hinigayon ha mga estihanon nga matuman ang irahingyap nga maging doktor nga diri na kinahanglan bumaya ha ira kalugaringan nga probinsya. Iginsumatliwat ni Dr. Montes Buna ang iya personal journey tikang ha pag-eskwela ha Silliman University, residency ha VMC Tacloban, ngan fellowship ha Philippine General Hospital, antes siya umuli ha Eastern Samar base magserbi sugad niya siyahan nga endocrinologist han probinsya. Bisan pa handa mo nga higayon nga magahatag ha iya makapagtikang hinkarera ha iba nga lugar, nagsaring hiya nga maaram hiya kundiin good hiya angay magserbe an umuli ha Eastern Samar. Gintagan doon ni Dr. Buna nga ang lugar nga natawhan han usa nga tawo diri sadang magbuot han kalidad han serbisyo panlawas nga iya makakarawat. Salit nagdesisyon hiya nga umuli base masiguro nga ang kada tagsa nga pasyente ha Eastern Samar magkakamay-ada akses sa maluluyon, episyente ngan basehin ebidensya nga serbisyo medikal labi na ha endocrine care. Sumalapakan Dr. Montes Buna ang tinuod nga suklanan han kalampusan diri kundiin ka nag-eskwela o nag-training, kundi-kundiin ka pinili nga magserbi. Dugang paniya ang ESO College of Medicine, usa nga dako nga pamuhunan para katawhan ha Eastern Samar tungod kay maguhurma inihin mga doktor nga nakakasabothin kultura, yinaknan, ngan mga panginahanglanon han ira kalugaringan nga komunidad. Iyagintagan hindoon nga ang katuyuanan han medical school, diri ila paghimuhin mas damo nga mga doktor, kuni paghurmahin mga doktor nga may maupay nga kinaiya, hataas nga kalidad han pag-ataman, ngan tinuod nga pagserbi ha komunidad. Nagsaad ang mga magturutdo nga magtutdo diri ilahan siyensya han medisina, kundi pati han mga prinsipyo han integridad, pagpaid, ekselensya, kabatunan o accountability, ngan padayon nga pag-aram. Nagpasalamat liwat hi Dr. Montes Buna ha suportahan gobyerno nga iba pa nga mga kabakyang ha pagtukod han medical school samtang ginaghat niya ang mga magiging estudyante nga tan-awon ang medisina sugad nga usa nga bukasyon ha pag-alagad. Pulong paniya ang tinuod nga katuyuanan han ESO College of Medicine amon paghimo hin mga doktor nga pipilion nga magpapabilin ha probinsya, mamumuno ngan magtatambal ha Eastern Samar para han maabot nga mga henerasyon. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.